नमस्कार दर्शक बंधु श्रीमंदिर टीवी को स्वागत करुच्ची मो प्रज्ञा। किपर रही त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रचार और कौन कहते नेता और भोटर चलतु से मुहर शुणा। प्रचार कर अनेक प्रार्थी आसती अनेक कथा कहते विगत दिन में प्रार्थी केते विश्वास भाजन थे आगामी दिन में केते विश्वास भाजन आप विश्वास शुणु ये हूँ प्रथम टी आप परिचय देवे। मु विश्वजित स्वाई अनंतपुर ग्राम पंचायत विजु जनता दल नवीन बाबू को समस्ते बुझती आमर नेता नवीन पट्टनायक जे कि आमर चिन्ह शंख चिन्ह लोक मैंने जेहेतु विजु जनता दल जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में आसी लोक मैंने संपूर्ण भाव में माइंड में पूरी देते आम विजु जनता दल को भल पाचु आ विजु जनता दल जो मैंने सब प्रार्थी पाई से आम देवु तल स्तर ऊपर स्तर पर्यंत अनेक प्रार्थी आसती अनेक कथा कहते आम करदेबू ये जो भौणी दुई भौणी ठिया माने किभली प्रार्थी केते विश्वास भाजन प्रार्थी बहुत प्रकार कथा कहे मिछ सत कहे कि सेटा नुह एम जाचु नवीन पट्टनायक विजु जनता दल प्रार्थी मान से आगामी अतीत दिन में बहुत कम कर विजु जनता दल प्रार्थी ही लोक साधारण लोक बहुत कम करेंगे आगामी दिन में विजु जनता दल ही अनंतपुर पंचायत में विजय लाभ कर कौन आप जन युवक हिसाब समर्थन कर कौन आशा करेंगे प्रार्थी आम आशा करूँ जेहेतु जड़े प्रार्थी आमर अच्छा कविता पोले प्रार्थी कविता पोले अच्छा से बहुत तांकर स्वामी जे पीएस मेंबर थिले से बहुत सरल निष्क्रिय लोक मैंने मन में भाई ये भाया लोक को आम जो भोट देले से किसी सुविधा पाई पारे जबरदस्ती कहींपारे कारण अतीत से जो असुविधार पड़ी से निश्चिंत कविता बोले खोला बही चिन्ह भोट दे जीते मैंने विजु जनता दल समर्थक हिसाब से आप परिचय टी भाई देवे। मो ना नरेश चंद्र पुले बर्तमान अनंतपुर पंचायत जी सरपंच प्रार्थी भाव होती विजु जनता दल समर्थित कविता पुले से होती मो निज बड़ भाउज भाउज घर घर बुलूं प्रचार करुँच लोक मैंने समर्थन किभली रही भाउज अनंतपुर पंचायत सबुबले विजु जनता दल समर्थित कैंडिडेट को समर्थन करे आधार दिमत हबार ना ये विपुल भोट्रे विजय हवा एक प्रकार निश्चिंत समित सभ्य प्रार्थी ज्योत्नारायण पंडा भी विजय हेबे एवं सरपंच समर्थित प्रार्थी विजु जनता दल कविता पोलई एवं जी आम 4 नंबर जोन जिला परिषद प्रार्थी अच्छा तटिना स्वाई से भी विपुल भोट्रे विजय करेंगे सन्देह ना कारण अनंतपुर पंचायत केवल विजु जनता दल समर्थित प्रार्थी विजय ये अन्य दलर किसी आस्था ना। मो ना दिल्ली विश्वास अनंतपुर पंचायत बर्तमान निर्वाचन माहौल किभली अछि खूब सुंदर भाव में नवीन पट्टनायक को लोक भल पाई एवं नवीन बाबू को निज पुओ बोली मानती माँ माने भौणी माने मौसा माने एवं आमे माने भी नवीन पट्टनायक को आधार भी गति करने आम चाहूँ एवं से समय जड़े सरल निष्कपट प्रार्थी 2 जन आम गहन पहुंचती एवं आम जाचु पीएस मेंबर थिबा समय से लोक मान कथा बुझती एवं जो दायित्व थाए केवल ब्लॉक रे से जो दायित्व थिले पंचायत जो 2 जन प्रार्थी विषय कहतु सरकार तो अनेक योजना केवल सरकार को योजना को नहीं आम करवा ना प्रार्थी विषय किसी कहवा प्रार्थी विषय में कहूँ कारण संपूर्ण भरोसा रही आम माने महिला माने आमर जो अच्छा माँ अच्छा जे कि बर्तमान आमर पीएस प्रार्थी हिसाब से ठिया पीएस मेंबर प्रार्थी हिसाब से महिला सहित बहुत मिशिंट जो कर्तव्य करने कथा ग्रुप एससी ग्रुप करने कथा नवीन सरकार जो पहुंचेवा कथा जो रही उद्देश्य से भल भाव लोकों पाखे माँ मान पाखे समीक्षा करती ठीक बाट नियंती एवं जो प्रार्थी ने आमर सरपंच प्रार्थी अच्छा सी पीएस मेंबर स्त्री सी भी अनुभव कर अनुकूल वातावरण देखिए से गति कर 2 जन निश्चय भाव जीतबे एवं जो भाई सादर से आगुरी कहते जो भाव में सादर नि से निजे जानी सारे से विपुल भोट्रे जीतबे और से जो शपथ नहीं लोक मान कार्य पूरण करेंगे जहाँ कार्य अशेष कार्य रही अशेष कार्य को से बहुत चेष्टा करेंगे संपादन करने आउ कि कहबार ना समय अतिक्रांत हो जाऊँगी तेणु आपण आम सहित सहयोग करें निजक धन्य मान कर भाई आप परिचय रमेश चंद्र पुले समित सभ्य अनंतपुर जीपी पंचायत निर्वाचन को आ मात्र 7 दिन बाकी आपण घर घर बुलूं भोट भिक्षा कर रण हुंकार देती बर्तमान आप दल साथी युवक अभिज्ञ एवं किसी महिला माने आपण साथी आसछंती एवं आम देखुचु भारी मात्रा आज जनसमागम होता आपण मान भोट शपथ करवा कौन रही बर्तमान पंचायत स्थिति आप कौन कहे आप प्रार्थीत्व विषय लोक मान सोमठ इच्छा
ପ୍ରାର୍ଥୀ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଥିନେଇ ଲୋକ ବି ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଆମକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଘରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଆମେ ବୋଧେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଗତ ଦୁଇଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଦୁଇ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ନେଇ ଦଳ ସମର୍ଥନରେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେଟ ହାତେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କ'ଣ କହିବେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସବୁ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ, ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ। କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହୁଥିବେ, ଦାବି ରଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଆସୁଛି କାଟୋରିଆ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ବି ତା ଦେହରୁ ବାଟମାରଣା ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ମାନେ ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ତ ସମସ୍ୟା କହିଲା ହବନି। ସରକାର ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ କେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଟର ନେଇ ଆପଣ କେବେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛି ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତାର ବି ସୁଫଳ ବୋଧେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହବ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହବ ବୋଲି ସବୁଦିନିଆ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ ସୁବିଧା ଉପରସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆସିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଇରିଗେସନ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଉପରସ୍ତ ଆମକୁ ବିଜୟ ପାଇଁ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନ ଆମର ଖୋଲା ବହି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ, ସେ ୱାର୍ଡରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମର ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭଉଣୀ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ଘର କେଉପଡ଼ା, ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜୟ ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି? ଅନୁକମ୍ପା କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆମର ସମର୍ଥନ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେଥିରେ ତ ହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା ଏସବୁ କରିକି ସେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଭୋଟ ଆମକୁ ଦେବେ। ଜଣେ ମହିଳା ହିସାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା? ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲୁ ଆଉ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆଣିବୁ। ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆଉ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆଣିପାରିବୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ମାହୋଲ? ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଇ ଜଣ କିଭଳି? ମାହୋଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ପ୍ରଥମେ କହିବି 2007 ଠାରୁ 12 ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ରମେଶ ପଲେଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କବିତା ପଲେଇ ଦୁଇ ଥର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଜିତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 15 ଦିନ ଧରି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛି। ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ବାଛିଛୁ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଥିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବିକାଶର ନକ୍ସା ରଖୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନେକ କଥା କହିବେ। ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଭୋଟ ନେଇ 15 ଦିନ ଗୋଡ଼ ଧରି 5 ବର୍ଷ ଚୁଟି ନେଇକିରି ଧରିକିରି ସେ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥରକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବେନି କି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେବେନି।